गुंडागिरि खाय आजे मारक नग हो तंगै चावै तंगनानै तंख्राय चाख्राय तंगलाक कारण बीजेपी सरकार फाइग्लाक त्रिपुरा मथासारा थांनायाव तो खा कक्तिंखा खी कुपुरनाय 2028 साबधान हुशियार आर साइरो जतन फुंकाहाम चंगमारिनि साल ते चंगमारि बोसोर बिसिं पाइनाय बाहाय खेंनाय आबो 100% क्लियर नङै थांखा ताबुक मियानि कोर्ट स्टेट नि इलेक्शन कमिशन बरन एफिडेविट ते आबोनि फीडबैक ते जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रमानी यागुलो मिया हर कुथुक जरा गोबां जागा प्रोग्राम खालामो परा नक इफिलि तंफ्र अमरपुर पीएस ते समा थांका कारण अमरपुर एलाकाओ किछु दुष्कृतिकारी रक बरक हामिया सित्रा रक बीजेपी पार्टी बे रिलेटेड सुवाग नंगै चिनि देलवार हुसैन वाइनो बुखा तखा आमन बागै बेनि जस्टिस नि बागै रमा थांका आमन बागै मिया हर थुक थांका जाक आं मिया फ्रनो साना हिन तमने ताबुक क्लियर एंड कट तिनी सारिक चाइटा बा तिनी नि बिसिंगनो जतो एसडीएम अर्थात जे रिटार्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन नि एडीसी नि बागै भोटार तालिका तिनी रहर पाइनाय खाखलायो जतन भोटार तालिका तिनी कालेक्शन खायनो एके तिनी भोटार तालिका कालेक्शन खाइमानि परे 6 तारिख जरा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ते 13 तारिख फाइनल भोटार तालिका ते बनि सालसा सालनि बिसिंगनो इलेक्शन डिक्लेरेशन नों थानाय एके अब क्लियरली साइमन खा कारण मी आफ्रो कोर्टो स्टेट गवर्नमेंट शाखा स्टेट गवर्नमेंट निंगैनाय स्टेट इलेक्शन कमिशन शाखा 18 तारिख एप्रिल नि बिसिंगनो 18 तारिख एप्रिल नि बिसिंगनो TTAADC नि चंगमारिनो बरक कंप्लीट खाइनाय हिनै बरक प्रिपारेशन नाय पाइखा ते कंप्लीट खाइनाय हिनै बरक मियाफ्रो एफिडेविट रुखा फियाबा बन जे एफिडेविट बरक ते कैसे साका सेप्टेम्बर तालो से विलेज कमिटी इलेक्शन के खाइसिनाय जेटा तिप्रामथा प्रस्ताव रमाने ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव रमाने ओ एप्रिल 18 तारिख नि बिसिंगनो एकoi डेट नो विलेज कमिटी चंगमारि खलाय दि हिनमानि न हंगा के बरक गसिया कारिनाय सेप्टेम्बर ते तालदक परे खाइनाय हिनै बरक एफिडेविट रखा आफ्रो सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाखा वीडियोस बतंगो वीडियोस बांगनोखा सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाखा सुप्रीम कोर्ट नि ऑनरेबल जजेस बाय कुलजाखा जे तांगै नरक सेप्टेम्बर आसे तालकदकमा परते 6 मास सानको एक लगे एकoi दिनो तांगै खाइमिया हिनि साका के बरक साका जे ना एकoi दिनो खाइके स्टाफ कवरिंग या सिक्योरिटी कवरिंग हिनि बरक रिप्लाई रिखा हिंकन हाय सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाक फिका यूपी हाई कोतरमा स्टेट से इलेक्शन खाई तंगा के त्रिपुरा हाई चिकन सामबो कैसे 6 शेड्यूल एडीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि आरो पर्यंत नरक स्टाफ कवरिंग हिनि बाहाय के साका अनइथिकल ते अजुक्ति कक नि बरक कुतुकजाक फिका तेसा आमन परे हाय बरक साफिका आमति हाया स्टेट इलेक्शन कमिशन साफिका आमति हाया हिनि नाय फुंगो बोर्ड रखांके ते कैसा जगह बाहाय के बोर्ड रैनाय हाय इराय ककरक बरक साका इनका हाय सुप्रीम कोर्ट बाय कुलजाक खबरक जे नरक सीरियस या नरक जे एतो दिन तांगै हिंगांके विलेज काउंसिल निर्वाचन खैया 10 years रमै तांगै आप्रके आमाइके तन हिनि बरक कुलजाक खा मने परे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर रेखा तक शेष पर्यंत जे मनसून नि बिसिंग नरक इलेक्शन खैदी विलेज काउंसिल इलेक्शन दैट मीन्स monsoon means June July अर्थात मार्च तक इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नाय एप्रिल 18 तारिख बिसिंग एडीसी इलेक्शन कंप्लीट नाय
হিংকে মে মাসনো বরক তৈ তালসানি বিসিঙ্গনো বরক তৈ এসে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন মা খাইছি নাই অর্থাৎ যত দিক দিয়ে নাহারি নাইখানকে রাজ্য সরকারের যে প্রস্তাব আবো গ্রহণ খাইজাগলিয়া তৈব বরক সাকা যদি মে মাসনি বিসিঙ্গ খাইয়া এই বিসি ইলেকশন যদি তা কমপ্লিট খাইয়া গাকে নরনো যতন সাসপেন্ড খাইছি নাই ইনি সাকা যে স্টেট ইলেকশন কমিশন তনাই সাসপেন্ড খাইছি নাই অন রেকর্ড ভিডিও সাকা সো सत्यमेव जयते कुबुइनो कप्लायंगो इनके बोबाग्रानि चाइतक मुंबाय चिनि थानसानि फाइबाय फानबाय कुबुइनो तिनि कप्लायंखा अ जागाव ताताल गोबां नकबार कबनि तंनाय रक नकबार हायकेन कबनि थांबाय नाय इनके ताबुक ए जे जय ए जे कप्लायंग माने आबत्ति प्रसारक तिनि बसुक जरते ग्रहण खाइमान नाय जों कपालो रिसा खाफावै चांगरी खाफारै बोरै चेराय चौत्तनो 2021 जे बुल खाइने जों मात्र 18टा सीट मानखा आ बुलनो जों ख्लाया मिनिमाम 25 থেকে 26টা सीट तो त्रिपुरा मथा जितिनानै नांनाय এবং गुहारा माहारिनाय जे दल रोमान स्क्रिप्ट तिप्रासानि बु कक बाय बु स्क्रिप्ट बाय तिप्रासा बसापति पर नाय आबनो विरोध खाइमाने जे दल नि मुख्यमंत्री जे दल नि बरक रक सिनि बसापति नि भविष्यत दंसनानि बागै वान संनाय रक आ दल न जिरो माखिनाय जे दल मिस कल रेखे चाकरि नाय हिनाय 8टा बছর लुटपाट खाइका आ दल नि भोट सानानि कोनो अधिकार करै जे दल 50,000 বছর চাকরি রাই নাই 8 বছর লুটপাট খাইকা আ দল নি ভোট সানানি কোন অধিকার করে যে দল তিনি 10,323 জন চাকরি বহাল খাইনাই যদি খাইমে আঙ্কাকে বিজেপি ন তৈ ভোটার দিহনি অলরেডি সাই পাইজাক যে দল নি নেতা আ দল ভোট সানানি কোন অধিকার করে যে দল 35 বছর সিপিএম বাই ত্রিপ্রাসারক থাংজাখা जों बीजेपी रक मुक्त खाइनाय बीजेपी रक स्टेट काउंसिल रनाय 50टा सीट खाइनाय बीजेपी रक डायरेक्ट फंडिंग रनाय हिनि कग्रमानि परे जे दल तिनि आईपीएफ तिनि सहारा बाय त्रिपुरासानि सेंटिमेंट नि सहारा बाय राज्य बामफ्रन्टनि शासन तिनि अवसान खाइरमानि परे त्रिपुरासारनि समस्यानि समाधान खाइनाय हिनि कग्रखा अथच मंत्रित्वनि लोभ बाय बीएससी चेयरमैन नि लोभ बाय नेतारनो पाई नाय चुप खेतनो ने त्रिपुरानि अधिकार न त्रिपुरासन अधिकार न वंचित खलायखा आ दल कोनो मतेই भोट साननानि अधिकार करै जे दल তিনি 2021 2023 চেয়ারম্যানি পরে 2023 त्रिपुरासा एलाकाव भोट मायांगमानि परे 2024 बोबाग्रानो फेम लगै बोबाग्रानो कग्रबै त्रिपुरासारनो कग्रबै त्रिपुरासानि समर्थन नावै लोकसभाव जितिमानि परे त्रिपुरासा एकट 6 खाइमानि परे 6 मास बिसिङाव समस्या समाधान खाइनाय हिनि सामानि परे ताबुक 18 मास 24 मास लाइबो आं आगरतलानि दिल्ली हिमै थांमानि परेबो जे दल त्रिपुरासानो धोखा रेखा ताबुके साउ त्रिपुरासा एकट रिया त्रिपुरासानि कोनो अधिकार रिया हिनि जे दलनि मुख्यमंत्री कक साउ जे दलनि मुख्यमंत्री त्रिपुरासानि स्क्रिप्ट बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय आबनो बाधा दान खायो आरो नेबो एकरेगो आ दल नि त्रिपुरासानि भोट नानानि भोट सानानि कोनो अधिकार करै आर आ दल नि बरक आ दल नि मासामानि तगला शिकारी जारा शिकारी खाइनाय त्रिपुरासानि बसाबतैनो त्रिपुरासानि भविष्यतनो दंसनानि बागैनाय राजनीति खालायतं सेई दल पाहारो कारानि पाहारो मिसिल मिटिं खाइनानि कोनो अधिकार करै त्रिपुरासन नग नग थांगिनाय त्रिपुरासन सानानि आ दल ताबुक बुवान सगै तंखो बरने प्रत्येकटा चाल प्रत्येकटा ताताल मानजाक माने परे प्रत्येकटा ताताल बरक तिनि हইमानि परे प्रत्येकटा त्रिपुरासन थांमानि परे जे दल तिनि अजागाव त्रिपुरासारनो रेगिं खाइनाय तागो भोट पास खाइनायनि आसाय दं सेई दलनो फिकुं यामफ्राक जारायनाय या उल्टा खाफायनाय भोट सिकक खाइना फाइके ताबुंनि सिमनो सप्रागनानि तियार मा खाइनायसि सप्रागनानि तियार मा खाइनाय जदि भोट खगनानि बागै फाइके भोट खगनानि फान बरनि बखरग फान वान सकाके बंश परम्पराय अपाहिस खाइमारनाय जे दल मुस्लिम विरोधी जे दल बोले
মুসলিমের ভোট চায় না সেই দল এডিসি এলাকার মুসলিম আর মুসলিমের ভোট চাওয়ার কোনো অধিকার নাই। যে দল হিন্দু মুসলমান সিমিক খাইও, যে দল খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান খাইও, যে দল জাতিগত বিভেদ খাইও, যে দল তিপ্রাসারন অন্ধকার তনো, যে দল তিপ্রাসান এলাকাও তিপ্রাসারন সুযোগ সুবিধা রিয়া হই নাই, জেনারেল নেতৃত্ব হই নাই, তিপ্রাসানের অধিকার ন সেগো, যে দল মুখে 6,500 কোটি তিপ্রাসার বাঙি হামখারাই খাই কাহিনী সাবো কিন্তু বাস্তব কিচ্ছু রিয়া, বাস্তব থই তং তিপ্রাসার ন, সেই দল এডিসি এলাকাও বুথ সান্নানি, সেই দল হিমনানি ফান লাচিনানি দরকার। কাজাই প্রস্তুত মা তংনাই এডিসি নির্বাচন কমসে কম ম্যাক্সিমাম সিট, বিশেষ করে কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর সিট, যে সিট দগ থাংনাই जों চেনখা অ সিট দগ জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै নাই প্রস্তুতি নানানি বাগै, বিজেপি ন জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै নাই প্রস্তুতি মানা নাই। আর সিপিএম তিপ্রাসান বছর বছর থংমানি পরে বছর বছর সাতকমা পরে তাকবো মাসামাংনি বুড়া বিরচিরন ভুল বুঝগৈ নাই, ভুল পথে লাमा করনাनि सामुं खायतंखौ সেই সিপিএম नबो जों बोसलै सकमरनानि बागैनो जों सामुं मा तांनाय बोसलै सकमरना नांनायसै तिप्रासानि बोसलै सकमरनानि बागैनो सिपिएम चक्राন্ত खायका সিপিএম नि बोसलै मा कमरनाय। আর যে দল গত 8 বছর সরকার তংমানি পরে 10টা বছর ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া ভিলেজ লুটপাট খাইকা তিপ্রাসা এলাকায় কোটি কোটি রাং লুটপাট খাইকা এডিসি ন অন্ধকার তনিখা, এডিসি এলাকার প্রত্যেক পাড়া ন রেগা নক যত জায়গা বঞ্চিত খাইতনিখা 500 টাকা মজুরি নাই কক রুই নাই তিনি সরকার ফাইকা যে দল চেনতে চেনতে যে দল কোন রকম জিতিকা থাংনায় সেই দল এডিসি ইলেকশন से खायरना मुसुक जागिया सुप्रीम कोर्ट केस खाइसे बुबाग्रा नेतृत्व से तिनी विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनान थांगै दङ अ विलेज कमिटी इलेक्शन से खायना मुसुगिया जे दल आ दल विलेज कमिटी ओ प्रतियोगिता खायनानि प्रतिद्वंदिता खायनानि बा विलेज कमिटी ओ बुथ बासारानि पर्यन्त से बरन अधिकार कै नरने जे दल एडिसि नि बिरुद्धे तिप्रासार बिरुद्धे प्रतिनियत कक्साव সেই দল বো মুখাংবাই বো বে মুখাংবাই तिप्रासा एलाका बुथ सानानो फाय मुख्यम जवाब मारनाय मुहूर्तुर जवाब मारनाय पेटला रांसाक्रा रन रांसाक्रा बीजेपी नेता न मुहूर्तुर जवाब रैनाय फिकुं यामफ्राक सारना बागै तियार मा तंलायनाय फिकुं यामफ्राक मा सारनाय नों खरकसा कनै पेटवा नेता से बैनो 16 लाख तिप्रासा न बैनि फान बाय तक बुकुर खुक्ति हिनाय नरक नसे फिकुं यामफ्राक सारनाय हेसि साबधान होशियार डेविड मुरासिंह क्रिया फल्स केस न क्रिया डेविड मुरासिंह बुझाना तकजाना क्रिया नरक तो लूप रांनि बागै थांना मुसुकैसे तंथना बासिंगो नरने लूप छोटो गइरनाय नरने दालाल बाटपार रंनि मिर्जाफोरनि लूप छोटो गइरनाय फिकुं यामफ्राक साय लूप छोटो गइरनाय दानदाल रंनि प्रतिनियत तिप्रासानि बिरुद्धे कक्साव एडिसि इलेक्शन खारिया विलेज कमिटी इलेक्शन खारिया एडिसि लुटपाट विलेज कमिटी नि रां लुटपाट 500 टाका मजुरी नायनि ताताल हमुक समुक धमुक कनै कथाम तबसे क्रिया खुलासियाखौ शिक्षा मारनाय महाशिक्षा मारनाय बरना सत तिप्रासार प्रस्तुत तंगे जों प्रस्तुत तंगो जान लरेरि नाय ताकलाय जों जितिना बागैया ताकलाय जामानत बाजेयाप्त खायनाय चेन खोपै चेन ना बागैसे जों प्रस्तुति माननाय चेन खोपै चेन ना बागै प्रत्येक पारा नाय संगठन खायदि प्रत्येक पारा लुकुरक पालखे मिली नै ताबुन सिमिन प्रस्तुति ना दे कोनो पाराव जाते बीजेपी रक हाबै माया मीटिंग मिছিল खायनानि पर्यन्त बरक माया लुंगि तुक बागै पर्यन्त बरन थकायनानि बागैनि सुजुग माया अमहाय परिस्थिति मोटामुटी जत एलाकानो क्रिएट खा कयेकटा जागाव बुझिया तंखौ आरो जागाबो जों ताबुक अ परिस्थिति तैरि माखैनाय जों शुधुमात्र 10-12 हाजार भोट बाय जिति खेंलाक शून्य खलायनानि बागैसे प्रस्तुति मारनाय लुंगि तुक बाय ता थकाय जाबायसदि
khutong ringnai chungbo bago kintu khutong ringnai ne dom bai chung election lorai khaya chung election lorai khayo Tiprasane অধিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মনি অধিকার ফিউচার জেনারেশন অধিকার রক্ষা খানে বাগৈ বিজেপি লড়াই খাইও Tiprasane অধিকার ন সকমর না বাগৈ Tiprasane সুকমাননি বাগৈ আর মাসামাংনি পেটওয়া নেতার ন চারি খান্ডাই নাই Tiprasane এগেন্স কক সারনান বাগৈ নাই পাটুবা নেতার ন চিনি তাকলাই টার্গেট বাংনাই পেটওয়া নেতার ন তাকলাই টার্গেট বাংনাই পেটওয়া নেতার ন শান্তিকে তनै চুগলাক পেটওয়া নেতার ন উচিত শিক্ষা মারনাই পেটওয়া নেতার ন থুনা চানা সুযোগ রিয়া মাখাইনাই পেটওয়া নেতার ন জিনা হারাম খাই মারনাই পেটওয়া নেতারক তিনি টংথক জাগাই টং কিসা মিসা লবংনাই টংথকৈ চানা হিনাই Tiprasane এগেন্স সাইনাই চাওই নङै টংখ্রাই করি খাই মারনাই পেটওয়া নেতার ন চাওই নङै টংখ্রাই করি খাই মারনাই সাবধান পেটওয়া নেতারক সাবধান Norok to koboria sana nang bai sing le kobor David Mura sing le kobor taman jak di David Mura sing bai sabdan sabdan taman jak di jina haramung thanai kesang kesang tongbai desi Tiprasar na kisam se thokaya jekha ambani kesang kesang tongbai di jina haramung thanai ulo dostar dano village committee ADC ba borno shunyo khlainen bai sing prostuti maranai flag festoon Sepengui marnai pahar sudah Tipra motha slogan khorang sudah motha te thansani khorang naseng pura pahar khai marnai jate Tiprasa elakao bobagra sara thansa sara kuno kokre Tiprasane অধিকার sara Tiprasane manthaina ria sara Tiprasane future generation সুরক্ষিত খাইনানি বাগি নাই practically সরকার কোনো কিছু রিয়া সারা 2028 26 তো পাইকা ভিলেজ কমিটি পাইকা গায়া কিন্তু 2028 1 ইঞ্চি ফান जों জমিয়া করিয়া প্রস্তুত 2028 23 যে বুল খাইকা আ বুল চংতে খাইয়াছি 21 जों জিতি ফানো হিসা মিসা মিস্টেক দङ পুরা সংশোধন খাইজাক 28 Tipra motha বা Tiprasane অধিকার রিয়া মানে 28 মনে খাইদে nok khogo tongai je gundagiri khai aje marok nok ho tongai chawi tongnani tongkhrai chakrai tonglak karon BJP সরকার ফাইগলাক BJP সরকার ফাইগলাক Tipra motha sara থাংনায় তো খিখা কক্তিংখা খি কুপুরনাই 2028 সাবধান হুঁশিয়ার আর ছাইরো হুঁশিয়ার থাংনায় কোন রকম বাঁচেখা 2028 বাঁচেগলাক 2028 বানচেগলাক আর 26 গোহারা হারে না মই চিং প্রস্তুতি নাই তং দরকার নাকি হর সাল থুইয়াছে এখানে কবর বাজেনে গুরি নাই তব জামানত তো বাজেব তো খাইনেছি হর সাল থুই চাই গুরি নাইছি গুরি তং হইছি কোন কাইসা নক বাদ্রগলাক আর Tiprasarok খরকসা কनै থকাই যাক তনার ন বজক দে সিয়া সুইয়া বরকসির বরক খরকসা কनै তঙ্গু বর্ণ বান দেই নাই ব্যবহার খাই তঙ্গু আ ব্যবহার খাইমার ন जों বদ্দমা খলাই নাই কোনো কিছু 1 ইঞ্চি সুযোগ রিয়া মাখাইনি পর্ন সুচি কংসা কাইনানি পর্যন্ত সুযোগ রিয়া মাখাইনাই এই যে Tiprasar ন থকাইনের ন দালাল খাইনের ন আসং কক হামবাই ডাকতিনে প্রত্যেক পারাও जों সংগঠিত মাখাইনাই প্রত্যেক পারাও স্লোগান খরাং ফ্ল্যাগ পুরা কুপলং খাইমা খিবনেছি Tipra motha সারতে কোনো বিকল্প করে Tipra motha সারা কোনো কক করে থানসা সারা কোনো বিকল্প করে থানসা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা সারা কোনো বিকল্প করে বোবাগ্রা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা তে থানসানো সবাইনানি চক্রান্ত খাইনাই তে থানসানো সবাইনানি বাকি যারা শিকারি ফাইনের ন শিকারি মোরক বাই শিকারি তা খাইতে শিকারি মোরক ন দরকার না রমই রাউই চানানি ব্যবস্থা মাখাইনাইছি হাম ভাই